हेलो हाय नमस्ते आशा करे भलरे थे समस्ते। एक्चुअली ब्लॉगिंग हूँ आमर किए बांगुर भाई ओडिया पुओ चंदू किंतु स्टार्टिंग करमे भाई ब्लॉगिंग समस्ते टे देखु शेयर करूँ भल पाइबा दिंतु भाई को आगू आगू बढ़ातु भाई आगू गले आम लाभ हम आम खर्च फर्च कर आज प्रोग्राम ये आरंभ है भाई कौन करुटिया खाई दौरान आमको दौना भाई कौन कह चलो आज दिन ये आरंभ है आगू देखा कौन हो सप्ताह है खाई नथिला खाली खाइबार नागुच कौ बर्तमान आम गहलमुंडा आसिक अच्छु बर्तमान मुझे सका 10टा बेलू मुझे 3 थर खाई सारी आज भी ओपनिंग कर स्टार्टिंग भोक प्रबल लगे से भाई तो 2 थर खाई जार जी मोबाइल धरती सका 2 थर टिफिन कर सारे मुझे बर्तमान टिफिन पूरी खाऊँ देखु पुणी टिफिन आसो आमर ऑनलाइन मगेज आसिले पुणी खाई बर्तमान आम दीर्घ 1.5 घंटा जर्निंग कलापर आम कौ जगह आसिले दी अच्छी गहलमुंडा पर पहुँची गलु जोटा गहलमुंडा हूँ आम केउझर जिलार लास्ट ब्लॉक ना केउझर गाँ केउझर जिलार लास्ट गाँ एपटे सांगरे आसुचंती को माने सांगरे आसुचंती किए एपटे अनु मिस्टर चंदू ओडिया पुओ चंदू वर्तमान आ तार सांगरे तार आ गोटे गाँ पिला सांग साथी सबुतरे जीविका पर सांग साथी सब मिस्टर प्रफुल्ल बेहरा भी गोटे चैनल अच्छी भाई तुम चैनल नाटा कहती प्रफुल्ल ओडिया पुओ सांग मैंने यूट्यूब चैनल जाकि गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आमर सान भाईटा टे बढ़ू सी बढ़िले आमपाई भी सुविधा तांकर आम कलाकार कला गीत नाच आम भी यूट्यूब मध्यम देखिपार बर्तमान आम टाइम हो जाए कौन टिफिन टाइम हो जाए टिफिन कौन आइटम आनछ भाई एटा होची बरा एटा होची मिठाटा छेना गजाटा ना एटा सिंगड़ा कौन जो आलू तमसा आलू भर्ता बोला ना कौन ता भितरे खोल के देखिबा भांगी दो ना एटा होची कौन कहला वेजिटेबल चॉप आ ओटा देखिबा कौन ता भितरे अछि ए आलू एटा बढ़िया लगे एटा आलू भर्ता आ ओटा होची सिंगड़ा कोना से कहलु आलू भजाटा ओटा खाओ देखिया केमती लागुची एटा खाइला भाई गोटे कौन वेजिटेबल चा तुम लाउची भल लागुची भाई ये आमर हूँ आनंदपुर जिनस जलिया दुकानी तुम टे खाई कहल बढ़िया भी टेस्ट है खाऊन खाए केमती लगुच भल लगुच ये ठंडा हो गलानी ठंडा हो गलानी भल लगुच पिला आमर बर्तमान रील्स करने रेडी होती ता भीतर गोटे रील्स आमर रील्स रे तुम चैनल ना कहती मिस्टर पिंटू शालमणि टोका यही चैनल आपड़ जा इंस्टा देखिपारे आपणर केते चैनल गलानी वीडियो जाऊँगी हो मिस्टर पिंटू शालमणि टोका चैनल इंस्टाग्राम चैनल जाकि आपण मैंने देखिपारे सहित कले भाई मैंने आम टे आगू उपरत हबू आमर वीडियो बहुत परिमाण आसब आमर भाइराल होगा आम चाहूँ सहित वर्तमान आमर 1:30 बाजी सारी मिल आसिक पहुँची गलानी आपण माने देखंतु यही सब आइटम है भाई माने सार माने खाऊचंती आम भी खाइलु भल टेस्टी होतिला खाई साइला परे किछि समय परे आम घर को बाहरिलु ये रास्ता दी साइड जंगल आमर ये रास्ता होची करंजिया रोड आनंदपुर सहित आनंदपुर करंजिया रोड दी साइड
ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଲ କିଛି ଅଛି, ଧାନ ଗଛ ଧାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଶାଳ ଗଛ ଅନ୍ୟ ଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଉଲିଆ ସରି କହୁଛି ସାତକୋଶିଆ ଛକ ହାଟ ପଡିବ। ଆଉ ସାତକୋଶିଆରେ ଆଜି ହଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଗୁରୁବାର ହାଟ, ସପ୍ତାହିକ ହାଟ। ଆଉ ଏଠି ବି ବଡ ହାଟଟେ, ସବୁ ହାଟରେ ପରିବା କତରୁ କୋଲା ନାଳିଆ ପନିପରିବାଠୁ କୋଲା ନାଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ବି ଆସିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ରଖିକି କିଛି ପରିବା କିଣିନି। ଦେଖିବା ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇନି। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ସାରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲାତି ବୁଝିଲୁ, କଣ୍ଟା ଫଳ ବୁଝିଲୁ, କମଳା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ, ଏପଟ ବୋଇତାଳୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡିପାରୁ ନଡ଼ିଆଟା ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଖାଇଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମଉସାଙ୍କ କତରୁ ପରିବା କିଣିଲୁ। ବାଇଗଣ କେତେ ନା? କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମଉସାଙ୍କର ଏଠି ଆମର ବାଇଗଣ ରେଟ୍ 70 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କମଳା ସବୁ ଭେରାଇଟି ରଖିଛନ୍ତି। କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଧ କିଲୋ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଇଗଣ ବାଛିଲି, ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ବାଇଗଣ କିଲେ ନେଇ ମଉସା ଦେଲେ। ଆଉ ମଉସା ଟଙ୍କାଟେ ବି ଛାଡ଼ ବାଇଗଣଟା ଆଣିଥାଏ ପୋଖରୀଟେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବେପାରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଣିକି ବିକୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା। ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆଜି ରେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା 30 ଟଙ୍କା। କନ୍ଦମୂଳ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, 20 ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକୁଛି। ବାହାରିଲାଣି କି? ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଦିଏ ତାହେଲେ। ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଲେ, ବିଲାତି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଗୋଟେ କମ୍ କର, ମନା କଲେ। କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାତକୋଶିଆ ଘାଟି, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଧାନ ଗଛ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କୋଉ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଉଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର